ഗണപതിയേ സരസ്വതിയേ സരസ്വതിയേ ഗണപതിയേ ഭഗവാനേ ഭഗവതിയേ ഭഗവതിയേ ഭഗവാനേ ഭഗവാൻ ശരണം ഭഗവതി ശരണം ഭഗവതി ശരണം ഭഗവാൻ ശരണം ഭഗവാൻ ശരണം ഭഗവതി ശരണം ദേവൻ ശരണം ദേവി ശരണം ദേവനേ ദേവിയേ ദേവിയേ ദേവനേ ദേവൻ പാദം ദേവി പാദം ദേവി പാദം ദേവൻ പാദം കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ പമ്പാവാസ അയ്യപ്പ പന്തളദാസ അയ്യപ്പ പാപവിനാശ അയ്യപ്പ വില്ലാളി വീര അയ്യപ്പ വീരമണി കണ്ട അയ്യപ്പ വില്ലിനു വിരുദ അയ്യപ്പ മോഹിനി സുതനേ അയ്യപ്പ മോഹനരൂപ അയ്യപ്പ മോഹനരൂപ അയ്യപ്പ മോഹാന്തക അയ്യപ്പ ശിവന്റെ പുത്ര അയ്യപ്പ മായാസുതനേ അയ്യപ്പ മായാസുതനേ അയ്യപ്പ മായാസുതനേ അയ്യപ്പ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം സ്വാമി ശരണം സ്വാമി പാദം അയ്യപ്പ പാദം അയ്യപ്പ പാദം സ്വാമി പാദം ഭഗവാൻ പാദം ഭഗവതി പാദം ഭഗവതി പാദം ഭഗവാൻ പാദം ദേവനേ ദേവിയേ ദേവിയേ ദേവനേ ഗണപതിയേ സരസ്വതിയേ സരസ്വതിയേ ഗണപതിയേ സ്വാമി ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം അയ്യപ്പ ശരണം സ്വാമി ശരണം കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ കെട്ടും കെട്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് കെട്ടും കെട്ടി ആരെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കാണാൻ സ്വാമിയെ കണ്ടാൽ മോക്ഷം കിട്ടും മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ പാപം തീരും സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് പാലഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് നീരഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് നീരഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പോ കൽക്കണ്ട മുന്തിരി സ്വാമിക്ക് കൽക്കണ്ട മുന്തിരി സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലടയ്ക്ക സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലടയ്ക്ക സ്വാമിക്ക് വെള്ളരി നേദ്യം സ്വാമി
అఖిలేశ్వరనే అయ్యప్ప సర్వజనేశ అయ్యప్ప సజ్జన బాలగ అయ్యప్ప సత్యస్వరూప అయ్యప్ప స్వామియప్ప అయ్యప్ప ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ തൃച്ചംബരത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ തൃച്ചരണങ്ങളിൽ വീഴുന്നേ സിദ്ധേശ്വരനെ അയ്യപ്പ സായുജ്യം തരണേ അയ്യപ്പ ഹരിഹരപുത്ര അയ്യപ്പ കർപ്പൂരപ്രിയനെ അയ്യപ്പ ശബരി മോക്ഷക അയ്യപ്പ ശാപമകറ്റു അയ്യപ്പ പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീമുരുക പെയ്യണമേ നിൻ വരപുണ്യം സ്വാമിയപ്പ അയ്യപ്പ ശരണമപ്പ അയ്യപ്പ പാദബലം താ അയ്യപ്പ ദേഹബലം താ അയ്യപ്പ എല്ലാം നീയേ അയ്യപ്പ എങ്ങും നീയേ അയ്യപ്പ തളിപ്പറമ്പിൽ മഹേശ്വര വിളിച്ചിടുന്നേ അടിയങ്ങൾ ശങ്കരതനയ അയ്യപ്പ ശങ്കാഹരനെ അയ്യപ്പ ഗിരിവര നിലയ അയ്യപ്പ പങ്കജനയന അയ്യപ്പ ഹരിനന്ദനനെ അയ്യപ്പ അറിവിൻ നിധിയെ അയ്യപ്പ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടെ ശങ്കരനെ കാരുണ്യതീർത്ഥം തൂകണമേ നിർമ്മലമൂർത്തെ അയ്യപ്പ ഗിരിജാത്മജനെ അയ്യപ്പ അഖിലേശ്വരനെ അയ്യപ്പ അവനീപതിയെ അയ്യപ്പ ആണ്ടവ സോദര അയ്യപ്പ അരവണപ്രിയനെ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ ചെറുകുന്നിൽ അമരും അന്നപൂർണേ മുന്നിൽ വരുന്നേ അന്നം തരണേ ആരണ്യവാസ അയ്യപ്പ ആനന്ദരൂപ അയ്യപ്പ വാവരിന്തോഴ അയ്യപ്പ വൻപുലി വാഹന അയ്യപ്പ ലോകേശദേവ അയ്യപ്പ ശോകങ്ങൾ മാറ്റൂ അയ്യപ്പ സ്വാമിയേ അയ്യപ്പ അയ്യപ്പോ സ്വാമിയേ പറശ്ശിനി മടപ്പുരം മുത്തപ്പ പാവങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണമേ స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం స్వామి. ఈరోజు మన స్థానిక ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో 23వ రోజు అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం మన స్థానిక శాసనసభ్యులు భక్తులు లక్ష్మారెడ్డి బిఎల్ఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన గుడిపాటి నవీన్ గారు, బండారు కృష్ణయ్య గారు, అదేవిధంగా సుబ్బారెడ్డి నేతాజీ సుభాష్ మార్కెట్ స్వాముల సహకారంతో ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం గత 23 రోజుల నుంచి నిర్వహించబడుతుంది స్వామి. ఈ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని మన మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో గత 7 సంవత్సరాల నుండి మన స్థానిక శాసన ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా నిర్వహిస్తున్నారు స్వామి. ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం కూడా కార్తీక మాసంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించేవారు స్వామి. ఈ కార్యక్రమం ఆయన నిర్వహిస్తున్నందు చూసి ఆయనను కాపీ కొట్టి ఎంతో మంది ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని చెప్పి తలంపు చేశారు. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా 1-2 సంవత్సరాల్లోనే వాళ్ళ దుకాణం బంద్ చేసుకున్నారు స్వామి. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా కార్తీక మాసం మొదటి రోజే ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టేది ఉంది. కానీ వాళ్ళ తల్లిగారి కార్యక్రమం ఉన్నందువల్ల ఆ కార్యక్రమం తర్వాత ఈ అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని మన దాతలు గుడిపాటి నవీన్ గారు, బండారు కృష్ణయ్య గారుల సహకారంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మన భక్తులు లక్ష్మారెడ్డి గారు మొదలు నిర్వహించడం జరిగింది స్వామి. అయ్యప్ప శరణం స్వామి. మన మండల పూజా కార్యక్రమం 16వ తారీఖు నాడు మన అయ్యప్ప దేవాలయంలో జరిగేటటువంటి మండల పూజా కార్యక్రమంలో కలుషం అనేది ప్రధానమైన ఘట్టం స్వామి. కలుష నిర్వహణ కార్యక్రమం ఉదయము 6 గంటలకే మన దేవాలయం నుంచి బయలుదేరి గుడిపాటి నవీన్ గారి ఇంటి గారికి చేరుతుంది స్వామి. అక్కడి నుండి ఉదయం 7 గంటల లోపు పూజా కార్యక్రమాలు ముగించుకొని ఆ నుంచి ఊరేగింపుగా మన అయ్యప్ప దేవాలయానికి రావటం జరుగుతుంది స్వామి. ఈ ఊరేగింపుకు కేరళ నుండి పంచవాయిద్యాల్ని మన స్వాములందరి కోసం కనుల విందుగా ఉండటానికి పంచవాయిద్యాల్ని కేరళ నుండి పిలిపించడం జరిగింది స్వామి. అదేవిధంగా గుడిపాటి నవీన్ స్వామి వారింట్లో ఆ రోజు మన స్వాములందరి కోసం అల్పాహారం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్వామి. ప్రతి ఒక్క అయ్యప్ప స్వామి, శివస్వామి, అదేవిధంగా ఆంజనేయ స్వామి, ప్రతి ఒక్క స్వామి కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి గుడిపాటి నవీన్ వారి ఇంటిని సందర్శించి ఆ కలుష కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పి మనసారా కోరుకుంటున్నాను.